ବାଘ ଦେଖିଦେଲ ନା କଣ? ଜାଣିଲ ନବ ଭାଇ ଭୂତ ଦେଖିଦେଲୁ। ଆରେ ଭାଇ ଜାଣିଛୁ କାଲି ଆମ ସ୍କୁଲରେ ଖେଳ ହଉଥିଲା। ଆରେ ହଁ ରେ ଶାନ୍ତ ଭାଇ ଆମର ସେଇ ଖେଳ ବିଷୟରେ କହୁଥିଲା। ଆରେ ଭାଇ ଶୁଣିବୁ କଣ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ହଉଛି? ଆରେ ହଁ ରେ ମତେ ବି ଶୁଣା ଯାଉଛି। ଚାଲ ଚାଲ ଏଠୁ ପଳେଇବା କବି। ଆରେ ଏ ଯୁଗରେ କି ଭୂତ? କାହିଁ ମିଛ କଥାରେ କହୁଛ କହିଲ? ଭାଇ ଏରା ମିଛୁଆ ଗଲା। ଆରେ ସାଙ୍ଗ କାଳେ ସତ ହେଇଥିବ, ଚାଲ ଦେଖି ଆସିବା। ଆରେ ଭାଇ ଏଇ ପଟେଟି? ହଁ ଏଇପଟେ ଚାଲ 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 ଚାଲ। ଭାଇ ମାନେ ଏଇଠି ଦେଖିଥିଲୁ। ହଁ ଭାଇ ଆମେ ବି ଠିକ ଏଇ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଥିଲୁ। ଭାଇ ମାନେ ଚାଲ ତମେ ପଳେଇବା। ଚାଲ 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 ଚାଲ। ଦେଖିଲଟି ସେଠି କଣ ହେଲା? ଓ କି ଭୟଙ୍କର ଶବ୍ଦ ଥିଲା ସେ ଜାଗାରେ। ଏମାନେ କଣ ଗୋଟେ କରିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କର, ଚିନ୍ତା ତ କର କଣ କରିବେ ଗୋଟେ। ଭାଇ ଆର ବଟ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଗୁଣିଆ ଅଛି, ସେ କୁଆଡେ ଭୂତ ପ୍ରେତ ଛଡଉଛି। ଚାଲ ତା ପାଖକୁ ଯିବା ସମସ୍ତେ। ଓମ୍ ଗ୍ରୀଂ ଚାମୁଣ୍ଡାୟ ସ୍ୱାହା। ଓମ୍ ଗ୍ରୀଂ ଚାମୁଣ୍ଡାୟ ସ୍ୱାହା। ଓମ୍ ଗ୍ରୀଂ ଚାମୁଣ୍ଡାୟ ସ୍ୱାହା। ଓମ୍ ଗ୍ରୀଂ ଗ୍ରୀଂ ଚାମୁଣ୍ଡାୟ ସ୍ୱାହା। ओम क्लीं क्लीं चामुंडाय बाबा त्रिकाल दर्शी करो। बाबा त्रिकाल दर्शी करो। बाबा के मो साधना भंग कला? के से दुष्ट? आम गाँव एक दुष्ट आत्मा अच्छी, सी आमको हैरान करुच्छी। आपण तार किसी उपचार करूँ। सी आजिकाली भूत नुह, से दीर्घ 25 वर्षर भूत। ताकू बस करने को हेले माँ को पाखे गोटे नर बलि दरकार। तुम मान भितर किए से नर बलि दे पार कह? दे पार दब जदि काम हम ना जाओ एठू। बाबा आम तो कहीं नर बलि दे पारूनी, यार किसी उपकार अच्छी कि? पची बस्य यार उपचार अच्छी। 2टी बोदा आ 5 खंड लुगा देले दुष्ट आत्मा को मु बस करी पारिबी। एबे आपण आसन निश्चिंत अवश्य अवश्य हम। चलो चलो चलो। बाबा जय हो। जय हो। आसु बाबा। चलो मधुर बाबा जय हो। जय हो। सेतानी बेंग मझिरे मु बाबा नागो। बाबा हमारा त्रिकाल दर्शी। बाबा हला हला कर देबा। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। अरे निकी आश्चर्य मो सह होउछि। एते मां को साधना कला पार भी से आत्मा को बस करि पानु को भाई। या होउछि ठीक समय से आत्मा को बस करिबा। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। चाल दीदी से गाँ वालों को फोन डरे। हाँ हाँ चलो तुम। अरे श्याम एटी कौन करछो? ये बाबा ये मंत्र पाठ एटी कौन करछो तमे सब? काली आमे जंगल को जाइथिल, गोटे भूत हमको डरेला, सेथि आमे बाबा को डाकी काम करछु। ना ना भूत भूत केही ना, आमे माने ही तुमको खाली डराउतलु। सेमाने सेपुडू को पळेले। चल 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 चल। ये भंड बाबा माने गाँ गाँ बुली लुटिए बोली मु निज आखिरे देखिछि और कानरे सुनिछि। से दिन मु जहा देखिली सांगा ओइ जे लोक ना ठकुचे कि धरा पड़ी जा को अब कइलु ते भारी भय लागुची रे। भय काई करूछु? तो काय मान होउछ आमे कामटा छाड़ दबा। तू बोले बाबा का महिमा जानिनो? बाबा पाखरे पूरा पैसा ही पैसा। जा जा बाबा बाकू तो कथा दे समाधान कर। अरे अरे आसियो ना बस 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 बस। अरे अभी तुम जाओ पर आसबो, जाओ अभी जाओ। बाबा ये टी कोन भय करूची, आ टी कोन देई देन तो भय टी छाडी जाऊ। अरे भय करजु? सुन सुन
ନେ ଏତିକି ରଖ, ଦରକାର ହେଲେ ଆଉ ବି ଦେବି। ବାବା ମୋ କଥା ବୋଧେ ତମେ ଭୁଲିଗଲ। ଆରେ ଆରେ ତତେ ମୁଁ କାଲି ଦେଇଥିଲି। ବାବା ଦେଇଥିଲ ଯେ ପାଇଲାନି, ଆଉ ଟିକେ ଯଦି କଣ ଦିଅନ୍ତା ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଆରେ ଦେବି ବ୍ୟସ୍ତ ହନି ରାଜା। ସେ ଗାଁରେ ଆଉ ବେଶୀ ଦିନ ରହିବନି, ନହେଲେ ଅଡୁଆ ହେଇଯିବ। ଅଡୁଆ? ଆରେ ଅଡୁଆ ମାନେ ଆମେ ଧରା ପଡିଯିବା, ଯାହା ବେলা ଜାଣିଲେ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ। ଚାଲ ଯିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଁରେ କେମିତି ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମକୁ ନରବଳି ମାଗୁଥିଲେ, ଚାଲ ଆମକୁ ପୋଲିସ ରେ ଦେଇଦବା। ବାବା ଭଣ୍ଡ, ବାବା ମହିମା ଜାଣିନ? ବାବା ଆଲାଉଟ୍। ଓହୋ ବାବାଙ୍କ ମହିମା ତମେ ଜାଣିନ? ବାବା ପୁରା ଅଣ୍ଡିରା ପଦାକୁ ମାରି ଛେଲି କରିଦେବେ। ଏ ଦୁନିଆରେ ଭୂତ ପ୍ରେତ ବୋଲି କିଛି ବି ନାହିଁ, ଏ ସବୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ। ଏକା ସ୍ୱରରେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ଓ ଆମ ଓଡିଶାକୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା।